Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bas aja. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para sepuh, para ustadz, para imam sedaya mawon, bapakku hadirin hadirat ingkang kula hormati, atallallahu baqa'ahum wa a'anahum fi khidmatil ummah. Siang niki kula nembe ning masjid kini. Masjid apa rane? Raudhatul Jannah. Beli uruh anyare weruh bodole bae iki. Sarang-sarang ngaos maulid Nabi. Ngormati bulan kelahirane Nabi. Sing wis kliwat. Dalam bahasa Arab, ana maulid, ana maulud. Kapan maulid? Wulane, isim zaman. Maulidun, maulidun, isim zaman atau isim makan. Maulid, wulan kelahiran. Kapanan Kanjeng Nabi? Maulud, bocah kang dilahiraken. Lah kula patakon, sampean ki ngormati wulane tak ngormati wonge kini. Dan wonge, bakal wonge tulisannya kudu maulud. Jadi acara peringatan maulud. Kapan maulid? Waktue, wulane, dinae, jame arane maulid. Cuma tidak salah, ini ambil logika membabi aula arane. Maknane saking gede Kanjeng Nabi, apa maneh Kanjeng Nabi wulane bae kan dihormati. Paham mboten? Apa maneh Kanjeng Nabi wulane, dinae, jame, saate dihormati. Kita ngormati wulane beli apa-apa, kita ngormati jame, kita ngormati wayahe beli apa-apa. Berarti sing arane maulid wong, sing arane wong terdiri dari fisik, anak fisik anak badane, mempunyai dua dimensi, dimensi waktu dan dimensi zaman. Sing arane barang, kapan anak barange dimek iku anak zaman, anak makan, anak waktu, anak panggonan. Contoh, anak pengajian ning endi kapan? Paham mboten? Ning endi Masjid Raudhatul Jannah kapan engko tes beduk. Kalimat kapan karo ning endi berarti ana barange. Kapan karo ning endi niki bisa mulya yen isiye mulya. Paham mboten? Kapan karo ning endi mulya beliye tergantung apa? Tergantung isiye. Takus kawada kenapa? Mulya beli kenapa? Nah niku. Jadi wadah mulya beli tergantung isiye, waktu mulya beli tergantung isiye. Maulid Nabi bulan kang paling mulia sejagat merat karena isiye barang yang sangat mulia, yaitu Kanjeng Nabi. Saking mulyae sampai coba napa Gusti Allah mulia kenang Kanjeng Nabi, langka padane, langka imbangane, langka ukurane. Sakingan sampai langka ukurane Allah muliakane sepira Pak? Allah muliakane sepira? Muliakane ketika wong nyembah Gusti Allah kudu anak Muhammad. Wong nyembah Gusti Allah kudu anak Muhammad. Salat nyembah Gusti Allah lamun bimaca wa asyhadu anna Muhammad sah napa mboten? Mboten sah. Lamun bimaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sah napa mboten? Mboten sah. Bahkan kalau Muhammad tidak hadir tidak sah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah, assalamu alaika, salam buat engkau kusira dika ana hadir parek ning arepat. Lamun Kanjeng Nabi bisa katakan hadir mboten sah. Saking mulia Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi mulia demikian? Jawabannya mung siji. Karena Kanjeng Nabi digawe kanggo rahmatan lil
Jawab KB, rahmatan lil alamin. Kita beli bisa. Kula ku kiai mulang kaya ya a dakwah, tapi lamun langka berkate berkat iki alamin tak kanggo dewek. Kau dewek, betul sakit. Kun ku kiai apa maning kuwe kun ku. Jadi kuwu berjuang. Oke, sekian persen. Tapi lamun langka bengkoke guru negeri mulang beramal ibadah lamun laka kajiane tidak mungkin selain kanjeng Nabi 100% untuk orang, tidak mungkin. Segala apa yang mau tidak mungkin, kecuali kanjeng Nabi disebutnya rahmatan lil alamin, ngrahmati melasi ngeman ngopeni wong salam. Kapan wong salamku? Ya Islam, ya kafir, ya Yahudi, ya Nasrani, ya binatang, ya tumbuh-tumbuhan, ya hewan, ya jin, ya manusia, ya setan, kabeh oleh kerahmatan kanjeng Nabi. Lah niki sing angel baru kula karo sampean boro-boro rahmatan lil alamin, boro-boro eman karo wong apa maning duit donga be gak beli lokan. Donga kalau kan doa kana wong sampean balokan. Ya Allah Gusti, muga-muga kula satangga sasumur kabeh sasumur adem muga-muga diparingi sugih kabeh. Lokan beli lokan. Donga Gusti muga-muga kula rezeki akeh tangga sing modar apa karepe. Niki artinya beli bisa, kula beli bisa dari rahmatan lil alamin. Kesimpulan, apabila Anda ingin terhormat maka buatlah dari 24 jam Anda ada yang untuk umat, tidak mengharapkan apa-apa. Serong lamun kanggo umate saja berarti sing mulyak nang sampean sak jam, lamun sing kanggo umate 5 menit sing mulyak nang sampean 5 menit lah. Kanjeng Nabi kabehane kanggo umat. Ngoten paham betul ngomong apa? Nah mulane angel ngormati Nabi angel. Wis kita wong sumura demblok napa kalian tengah mbo hari ngormati kanjeng padu bisa ngormati bulane bae kan wis untung alhamdulillah. Kader ngormati bulane bae gak ana tomate Pak. Kula aku takon tomate sing iki akeh tomat teman ki priwe. Bener Pak. Bahasa masih kageden Pak. Para bapak, para ibu mangga kita nyuwun karo Allah moga-moga pengaosan ngormati kanjeng Nabi ingkang disertai bil a'malin nafi'ah as-salihah al-hasanah minad da'awati wal qiraat wal adhkari was sadaqati was salawat. Moga-moga ditampi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Moga-moga jadi amal kula kabeh terutama ahli masjid Raudhatul Jannah. Para bapak, para bintang kula hormati. Ayo aja ribut kan nang tuh. Salah satu rahmat kanjeng Nabi, awas. Salah satu rahmat kanjeng Nabi untuk umat adalah ketika kanjeng Nabi arepan mangkat ngimami sholat Id, arepan ngimami sholat raya, sembayangnya raya kecil, raya Syawal, melaku jare si umay ning pinggir masjid. Iya, hari kanjeng Nabi umay ning masjid, siji mlaku sembayange ning lapangan. Wah, ya bener Muhammadiyah kok dingin. Ning lapangan sotet zaman kanjeng Nabi masjidnya cilik. Paham betul Pak? Masjidnya cilik. Kapindo ari lapangan kana dubil pernah kanggo layar tancep. Jadi suci. Buktine barang sekin masjid wis gede sembayang raya ning Madinah, masjid wis gede sembayang raya ning masjid Mekah, masjid gede sembayang raya ning masjid. Artinya jelas dulu bukan karena bagusnya lapangan tetapi karena masjidnya, jawab, karena masjidnya cilik. Kau hampir paham Pak, sebab kapan diwacakune bae repot. Kanjeng Nabi sembayang ini lapangan berarti kudu ning lapangan. Nah itu. Mengkoyo sidaya Kak, sidaya
apa-apa sing laka kanjeng Nabi maka berarti bid'ah. Wah, peragat nggak Pak? Saudara-saudara, semua harus ada dalil Nabi. Kalau tidak ada dalil Nabi berarti bid'ah. Siraku bid'ah dingini yang kanjeng Nabi gak pidato belokan bahasa Indonesia Pak. Berarti bid'ah dingini kuno Pak. Pun, lalu masuk balik. Kanjeng Nabi mangkat. Ngliwati bocah cilik-cilik wis pada guyonan rame-rame. Kanjeng Nabi liwat maning, ana bocah cilik lagi nangis dewekan. Kanjeng Nabi mandeg. Sret mandeg. Deleng bocah nangis dewekan. Kanjeng Nabi tak ngomong, "Nang, ika mana nang ka?" Bature wis lagi pada dolanan, wis pada guyonan. "Mana los?" Jawabe bocah cilike, "Wis Pak, wis mana? Mung bloli." Apa sih bloliku? Bloli nyampur sebab kita sandangannya kotor, soalnya pada soek beli nganggo sendal. Dideleng kanjeng Nabi bener, langkah sendale sandangannya pada soek kotor. Di kanjeng Nabi takon, "Ari siraku sapa? Anaknya sapa? Bapak nira sapa?" Jawabe, "Bapak kita wis mati waktu perang karo kanjeng Nabi." Bluru yang kanjeng Nabi. Waktu perang karo kanjeng Nabi mati. Mimiye wis kawin maning. Wah. Berarti bocah ki yatim. Langsung fadhammahu ilaihi. Langsung bocah yatim dirangkul nih kanjeng Nabi, dirawut kanjeng Nabi balik maning. Bocah yatim dimban Pak. Ayo titin anak. Bocah yatim kotor belok beli nganggo sendal dimban. Lokan Pak, lokan. Ayo lokan. Ngemban bocah yatim oleh nidalan kotor belok belen meler. Masa gelem mak lawan ngemban boke ya mbu. Aniku. Gelem. Tekani nguma kok dingin. Begitu deleng bocah yatim kanjeng Nabi anak krungu anak suara, "Ya Muhammad, Muhammad," dengar. Bareng kanjeng Nabi dengar, katon besok ning yaumal qiyamah ake bocah ake wong-wong sugih digeret-geret bocah yatim ning neraka. Deleng ake wong sugih digeret bocah yatim ning neraka. Fadhammahu alaihi, bocah yatim dimban dirangkul balik maning. Manane apa nih Pak? Balik maning kok dingin. Tekang omah undang-undang Fatimah. Siti Fatimah metu kanjeng Nabi ngomongnya dudu santunana bocah kien. Priben kanjeng Nabi ngomongnya, "Ya Fatimah salimi nafsak." Fatimah selamataken awake sira. Fatimah selamataken. Jawab, selamataken. Kenapa bahasa selamataken awake sira? Kenapa bududu santunana? Iki Fatimah bocah yatim lagi nangis, bature seneng-seneng gemuyu-gemuyu. Kapan sira weru anak bocah yatim nangis dewekan bature gemuyu sira toli nulungi, besok diselamatkan bocah yatim kian. Kapan sira weru anak bocah yatim nangis bature seneng toli sira meneng bae, besok sira digeret-geret bocah yatim kian. Salimi nafsak, selamataken awake sira, dudu santunana. Manane apa? Rendah. Wong nulungi kudu nganggo rasa rendah. Gusti kula nyantuni bocah yatim, kula nulungi bocah yatim, kula nyuwun slamet. Nah, rendah apa mboten? Sejen karo santunana bocah yatim nya pira sira 200, kita mah 300. Bukan mengkonon. Paham betul kalau ngomong? Di sini ada ilmu. Penin siji mana ya? Baru saya uraikan. Ning kene ilmuwe apa sembayang raya ning secara umum. Loro menemukan bocah yatim. Telu sikap memberi bocah yatim dengan anda pasor. Nomor loro ini bocah yatim. Bagaimana rahmatnya kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi pernah manjing ning komplek wong Yahudi. Komplek Yahudi. Tekan ning jero komplek Yahudi ning siji perapatan, siji tanah lapang, ana wong wadon setengah tua, maaf, picek matane. Lagi pidato blesak-blesak nang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi soak, kanjeng Nabi edan, kanjeng Nabi bener tukang sihir macem-macem.
saking suwe pidato wonge keringetan menggap-menggap. Kanjeng Nabi lu ngliwati ku mandeg, ya Allah melas temen ana wong saking bluro isun ngeceni isun pidato sampai keringetan kayak konon. Kanjeng Nabi balik maning jukut bubur tarid sop ayam, mangkat maning tekaning kono, Bu kenapa liren krihin apa sih sampean pegel keringetan mangga kula gawa bubur tarid. Didulangi Pak, dulangi wong Yahudi sing lagi apa ngecen Kanjeng Nabi. Dua, satu Kanjeng Nabi nulungi bocah yatim, loro nulungi wong Yahudi. Nembekun beka masa sagupa aku lupa, masa sagupa padahal bisa. Kenapa? Pertama, Kanjeng Nabi sholat raya ning tempat yang umum. Sholat raya niku mengandung arti syiar, keagungan agama Islam. Tegese Islam memerlukan syiar, Islam memerlukan kebesaran, Islam memerlukan keramaian. Supaya rame, ketika Islam rame syiar wong kumpul dadi siji nuduhaken yen Islam wonge bersatu. Ngoten. Mulane ning jero Islam ana jamaah ning musola setiap waktu grudu akur kabeh. Wis setiap waktu. Seminggu sepisan napa? Seminggu sepisan apa? Jum'ah. Wong kapan jamaah akur umam madhep mendi bae srok ecete apa bae srok tapi waya jamaah kabeh madhepe kabeh ngamadhepe ngulon kabeh. Wong melarat tekan dingin ngarep, wong sugih teka kari. Ada yang tersinggung? Ana sing tersinggung? Langka. Hansip teka dingin ngarep, kuwu teka kari ning guri gari teka. Oh tekaningan, ayo niki langkah kesinggung Pak, semuanya terima. Hansip ning ngarep kuwu terima, wong melarat ning ngarepku. Bahkan tidak boleh itar. Apa itarku? Lamun ana wong melarat sembayang ning ngarep jebol ana wong sugih, ai sampean mas sugih mangga ning ngarep, haram. Yahrumul itaru fil ibadah, haram. Dadi singarane syiar wajib pun seminggu sepisan ana syiar arane Jum'ah. Saking wajib syiar sampai ana persoalan. Priben persoalane? Lamun ana persoalane wong wadon beli wajib sholat Jum'ah, wajibe sholat zuhur. Lamun ana wong wadon sholat Jum'ah priwe kena ta beli? Jawabe kena, beli mung kena baik, zuhure beli wajib. Ya, wong wadon beli wajib sholat Jum'ah, sing wajib sholat zuhur. Tapi lamun ana wong wadon sholat Jum'ah wajib boten wajib. Lamun ana wadon sholat Jum'ah beli wajib, zuhur sing wajibe gugur. Berarti ana barang kang beli wajib guguraken barang wajib. Kenapa anak barang beli wajib sampai bisa gugurakan barang wajib? Karena yang tidak wajib ini mengandung syiar. Paham betul kalau ngomong? Ya, paham yang terkenang tomat baju. Paham le? Kudu paham ya mas ya. Oh siji. Setahun sepisan tingkat atau pindo tingkat desa anak kumpul dari siji sholat apa? Sholat Aid, sholat raya. Kumpul anak putu di Jakarta, Bandung, Semarang teka kabeh. Luwih gede syiare. Karena Jum'ah ana khutbah, raya ana khutbah. Jum'ah rong rakaat, raya rong rakaat. Jum'ah laka takbire, raya akeh takbire. Jum'ah laka jaburane, raya akeh. Ini syiar lebih gede. Karena lebih gede maka ganjaran lebih gede, persoalannya juga lebih gede. Priben persoalan lebih gede. Lamun ana raya dina Jum'ah keprewe
lamun ana raya dina Jum'ah priben kok bisa ditanyakan ya iya Jum'ah kok bedug raya mau esuk khotbah wis ana rorokate wis ana priben menurut Imam Syafi'i apabila beli krungu adzan Jum'ah maka beli wajib sholat Jum'ah wajib sholat zuhur bae sebab sing diwajibaken sing krungu adzan idza nudiya lis sholati mi yaumil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati mi yaumil jumu'ah idza nudiya ketika mendengar ketika diundang adzan mendengar beli krungu beli wajib sholat Jum'ah apabila wis sholat wis sembayang raya ana sing ngomong ya wis sekali adzane aja nganggo speaker bae ndak sira menurut Imam Malik awas apa maning mbok krungu mbok beli jadi Imam Malik mbok krungu mbok beli Jum'ah beli wajib sebab khotbah mau wis ana sholat rakaat wis ana kok nambah-nambah itu masih apa sih khotbah kader isi khotbah ku Pak beresi wong bermasyarakat dengan baik ya wis ana beli wajib sholat Jum'ah mbok krungu mbok beli menurut Imam Atha apa maning Jum'ah zuhure beli wajib zuhure kan beli wajib jadi Imam Atha untung dika beli ngerti Imam Atha untungnya kok kesimpulan kenapa demikian karena apa karena mengandung besarnya apa syiar ana maning setahun sepisan kumpul sadunya ning dunya sadunya kumpul dan siji apa yo haji setiap ummah ning jamaah setiap waktu setiap blok kumpul tadi siji Jum'ah wis gak sadesa pirang-pirang belaratan mana-mana kumpul tadi siji raya sepirang-pirang negara kumpul tadi siji haji itu sing penting syiar mulane ning jero haji beli wajib maca apa-apa serok siapa sing wajibaken kata sing repel KBIH wong haji niku mboten amal haji tidak punya rukun qauli beri kaya sholat dua rukun qauli Fatihah wajib atahiyat wajib haji beri wajib baca apa-apa lamun wong haji meneng bae sah lamun wong haji mingkem bae sah wong haji tawaf mingkem sah sa'i mingkem sah wukuf mingkem sah tapi kone arane haji mingkem sah kenapa karena titiknya bukan amalia qauliyah tetapi titiknya kumpule wong sejagat dadi siji jutaan wong dalam satu komando la ilaha illallah di mana negara agama yang lain tidak punya Pak betul ngomong Pak benang Pak tapi kempong-kempong masih belenak temen agama saja lebih duwe Protestan Katolik Buddha Hindu pernah Kristen gawe haji ning Vatikan seluruh dunia kon kumpulin kana beli dadi itu Gusti Allah aja beli dadi lho kabeh wong abang wong ireng wong kuning wong doglong wong pendek wong pesek wong kudet kumpul dadi siji mesem kabeh taat kabeh balang jumroh kabeh ngutuki watu kabeh ngutuki sumur kabeh kenapa di sini ada syiar jadi yang namanya dalam Islam perlu syiar apabila di Sumur Adem tidak ada syiar kecuali maulid Nabi maka maulid Nabi menjadi wajib paham li ujung endingnya Pak ya ending masa ngerti itu kesimpulannya pada paham kesimpulannya lamun ning Sumur Adem langkah syiar agama kecuali muludan maka muludane wajib deleng sampe rasa kenapa sa Sumur Adem endi bocah nomes yang baru sing ngaji ki sing doyok-doyok masyaallah potongannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un endi bocah nome mana pelajar mana mahasiswa mana siswa-siswi mana siswa-siswi alia mana SMA mana sok endi lagi semester kenapa mereka alergi mereka sudah tidak mau dengan agama Pak
wis mau ngaji ku gengsi. Ayo mengkene tak generasi Islam bakal pengen weru sing ngaji sing lembut-lembut pateka bakal peragat apa ngaji. Islam memerlukan wong nom yang berilmiah, tapi dudu sing hura-hura, dudu demo, masya Allah, kok si kebeling-beling demo boleh yang ilmiah pak, itu aja demo pencilakan. Kita tangkap orang menista Al-Quran apa sih? Surat Maidah, bunyinya tidak tahu lah, bunyi Al-Maidah beli jadi demo ya. Enggak, itu enggak ada kualitas, tidak berkualitas itu. Si kiai je bloli demo, NU bloli demo, Pak. Soal demo ijtihadi. Ngerti ijtihadi? Persoalan ijtihad, wong ijtihad iku faman ijtahada wa asaba falahu ajran wa man ijtahada wa akhta falahu ajrun wahid. Priben NU ngerasa ngerti bahwa warga NU sing akeh ning kampung Jilpung Monong itu lembuh tekan ning dikon Pak. Pasar Temiyang, baru Temiyang Pak. Kebur. Masya Allah Cilege mana kasih embuh. Maknanya apa? Mereka tidak berpendidikan. Akeh warga itu beli sekolah, beli berpendidikan, laka akhlake. Pak, ning dalan kah sing rambutnya abang anting-antingan kah? NU kan apa? Copetega NU. Kami tahu betul merasakan. Lah kalau kami kerahkan, wahai warga itu berangkat Jakarta demo, mangkat puluhan juta, tekang kana, weteng kempong, duit entong, panapa? Toh tidak punya pendidikan, panapa? Jarah, rusuh. Ketika rusuh dan menjarah, siapa yang akan bertanggung jawab? NU. Ini Pak. Kudu ngerti kayak konon aku. Aja si beli demo munafik Rainira. Enggak dina tahlil je munafik. Volume Mas. Nah, niki. Jadi yang namanya syiar bukan itu. Bukan itu. Kita bertanya, Islam bukan deke wong tua baik. Islam dudu deke tiang sepuh mawon, tapi Islam memerlukan pemuda. Kanjeng Nabi dadi nabi, semua tangan-tangannya lebih muda semua. Abu Bakar lebih muda 2 tahun, Umar lebih muda 6 tahun, terus lebih nom kabeh karena semangatan juang kudu anak sing wong nom. Barang kini nanti bocah nom nanti langka ngenes teman Islam kaya konon Islam jadi waktu bayi isi. Oleh karena itu mangga Malik Malik senyen tengelir bareng, ayo sabatur-batur DKM kita dekati bocah enom untuk mempunyai kegiatan keagamaan. Kadang-kadang mereka merasa saya tidak pernah diajak, anakku diseneni bae karo disinggungi bae. Pernahkah kita mengajak? Pernahkah kita merangkul mereka? Pernahkah kita menyentuh mereka? Enggak pernah kan? Tapi nyindir kalau nyinggung kalau nyeneni bae antem. Di sini mari mindset kita dirubah. Bagaimana mereka melibatkan mereka pada kegiatan keagamaan. Pun siji itu namanya syiar. Paham kalau ngomong? Syiar. Pirang-pirang hadits. Kapindo Kanjeng Nabi menemukan anak yatim. Menemukan anak yatim. Yang satunya Kanjeng Nabi menemukan wong wadon tua Yahudi. Apa artinya? Seorang pemimpin harus tahu, seorang yang menjadi rahmat kudu ngerti kelas-kelas umatnya. Anak kelas yatim, anak kelas bukan Islam, anak kelas laki-laki, anak kelas perempuan, anak kelas kaya, anak kelas barat, anak kelas ahli ibadah, anak kelas ahli menggawe. Ini harus tahu bagaimana sikap Kanjeng Nabi terhadap bocah yatim sampai gendong. Bagaimana sikap Kanjeng Nabi terhadap wong wadon picek sampai dulangi tanpa melihat wong ki Islam tak beli. Paham betul ngomong? Wong ki Islam tak beli. Ini
yang membuat coba Pak nggih tenang tuntunang Kanjeng Nabi dulangi seminggu minggu ngarepe akhir Kanjeng Nabi wafat. Bareng Kanjeng Nabi wafat Abu Bakar niru dulangi. Abu Bakar niru begitu dicakel tangannya Abu Bakar. Man anta siapa sirah? Qala ana li ams kula sing biasa wingi dulangi sampean setiap minggu. Duduk kenapa duduk? Lagi wingi alus enak rasane kin kasar pada baik Pak bubure pada rasane beda. Apa mungkin bubur pada rasa beda? Ayo mungkin beli mungkin sekali karena Kanjeng Nabi dulangane min khulusil qalb ati ikhlas tulus murni beli karena apa-apa beli karena kula eman soten arep nyalon bengen DPR ka kula DPR di besok apa nyalon ka jebol nah niku harus beli harus di mana Pak kiai bega mboten saged kataku Pak Kanjeng Nabi tulus apa anak ta barangnya pada rasanya beda anak endi contohe bocah cilik didulangi ning bapane karo di ngemboke enak endi enak mboke bakal dulang bocah melayu tekamane dulangi maneh tekamane dulangi begelnya mene terus mene maneh warung dek wis coba di kapan bocah didulangi bapane wedi sekakir penanak makat pada rasa beli pada kenikmatan tidak sama. Kenapa wong wadon mau weruh bedanya antara wingi sing enak sing blenak padahal bare pada karena Kanjeng Nabi rahmatal lil selain Kanjeng Nabi durung bisa Pak durung bisa apa men digembar-gemborkan anti Kristen. Kapan Indonesia anti Kristen? Saya mau tanya sejak kapan Indonesia anti Kristen? Sing aran Indonesia adalah Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Aran Indonesia bukan Indonesia kalau Islam semua. Sing aran Indonesia isinya Jawa, Madura, Batak, Dayak. Bukan Indonesia jika Jawa melulu apa mana Arab kabeh. Jadi Anda kalau memaksa Indonesia supaya Islam semua salah alamat. Tolong Anda pergi dari Indonesia. Mana dakwah di Afghanistan baru Islam semua boleh. Karena di sana 100% agama Islam. Di sini tidak mungkin. Siji loro yang akeh ning desa-desa anak gereja ya aman-aman baik ning Junti anak gereja aman ning Rokobot nanti kana Rokobot anak gereja aman-aman saja anak tahu tukaran kenapa sekarang dihasut kok tukaran karo Kristen siapa ayo kapan ada hasut kapan ada radikalis kapan ada teroris kapan ada anti Kristen jawab manakala sejak adanya orang Arab ke sini sejak adanya paham Arab ku melas ari wong Jawa kuat teke siji andap asor tata krama budi luhur sopan santun ana maning lemah kenapa sekarang jadi beringas siapa yang mendidik kudu ngerti. Jadi bakal konon priwe, bakal kayak konon. Wih coba wong sumuradem kiai ya wong kiai sumuradem. Sing mulangi sapina wong sumuradem, sing mulangi kulhu, fatihah, usoli, kunut, kiai sumuradem. Dadi aja melu kiai mana-mana. Paham itu kalau ngomong? Kiai mana-mana, mulangi fatihah beli, ngoplak-plak kok demo kok gawe rusuh priwe sih. Lah niki Pak, angel. Nah, kun ngomong kasar. Lamun sampean diomongin halus masa paham mah yo keki lagi didu. Ono lupa, lagi didu. Pada orang dadi didu antara Habib karo Kiai. Pada pemuliai pada, Pak. Kapan kedu kula iku, Pak? Muga-muga aja sombong. Kula iku pernah takon turunan yang Ki Akil. Pak, turunan kula ku puripun silsilah wapas. Ngaji be pinter mulia siraku daripada ngapal nang turunan nyewot. Dadi sing ngarane anak Ki Akil beli ngerti kula ki turunan apa. Mung tekan bapak tua buyut bae wis. Bareng Kiai Said dihujat langsung brebel metu silsilahe. Lanang kabeh tekan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ku Habib Wali Songo Habib yang tidak cuma satu kan Sunan
kali jaga semua Habib. Lah kalau Habib anake lanang kabeh berarti Habib dudu Habib bloling aku Habib kula aku Pak apa meneh pesek kanggo apa nasab kan konon Pak. Jadi sama lil habaib al hidayah wal ulama al ilmu sama. Si mulangi jurmiyah siapa sih? Jurmiyah, amriti, awamil, nado bina, nado maksud, eklal, i'rab, kiai. Kok ana mone bocan nome masyaallah kepleding-pleding. Kapan kan kasih nembangnya sholawat kayak nembang nyanyi kan nyanyi sholawat kan ta. Kita sudah kehilangan pegangan. Kehilangan prinsip amal, kehilangan prinsip ilmu yang ada pada baik musiknya mengeradan beda kima sholawat pada selain karokan pada jogetnya pada membedakan mah bahasa Indonesia ini bahasa Arab sama itu. Nah niki Pak kudu ngerti posisi kita kudu ngerti eman Pak eman wis lagi bagus-bagus wis lagi indah-indah paling indah Indonesia dalam coba negara Arab sinjare wong alim lulu Syria hancur Irak hancur Libya hancur Yaman hancur semuanya hancur Indonesia aman jeliman nikmat temen. Oleh karena itu satu Kanjeng hadapilah semua orang dengan rahmah sebagaimana Kanjeng Nabi menghadapi wong wadon Yahudi dengan rahmah menghadapi bocah yatim juga dengan rahmah pun walau demikian menghadapinya Kanjeng Nabi tidak akan lepas daripada tawadhu. Apa tawadhuku Anda pasor ngupai bocah yatime aja niat nyantuni tapi niat nyelametaken awake dewek. Salimi nafsak selametaken awake sirah Gusti kula niat nyantuni bocah yatim nyuwun selamat awake kula dadi rendah beli peteng-tengan santunane. Demikian pula pelajaran kita ambil bahwa biasane wong niku mboten kuat ning kepribadiane. Ada pribadi menerima, ada pribadi memberi. Ketika pribadi menerima itu rendah, pribadi memberi adalah luhur. Niki adalah salah persepsi. Pribadi ya maklum wong dijajak kelawasan. Pak, lamun wong sodako langka sing rima, sing susah siapa? Si sodako Pak. Wong sodako niku kudu kesuwun ning wong sing rima. Bahkan itu sudah dijamin oleh hadits akan terjadi wong gawa sodako ngalor ngidul ngetan ngulon langka sing rima. Kesuwun ana wong sing rima sodako. Siji. Paling tidak Pak. Kapan sodako ana wong sing njaluk pribet Gusti Allah bisa baik gawe kita dadi wong kang jaluk. Paham betul? Tapi Allah gawe kita dudu wong kang jaluk tapi wong kang dijaluki. Apa beri kesuwun Gusti Allah? Ketika dijaluki gagian alhamdulillah Gusti kula dadi wong dijaluki. Kula dadi wong dijaluki. Kayak ngapa kula dadi wong dijaluk? Niki falsafat hidup, falsafat sedekah arane. Mulane kula sering ngomong. Yang Gusti Allah iku ngongkon ngupai Pak, beli ngongkon jaluk. Ning Quran niku anae ayat wajib ngetok kenang zakat, langka ayat nerima zakat. Dalam Al-Quran tidak ada ayat terimaan zakat langka. Anae ayat wa atuz zakah ayu pada ngetok kenang zakat. Ayo difalsafati. Ning Quran anae ayat ngongkon ngetok kenang zakat. Sing bisa ngetok kenang zakat wong sugih ta wong melarat? Wong sugih berarti Gusti Allah ngongkon sugih. Ning Quran Allah beli ngongkon rima zakat. Sing rima zakat sugih ta melarat? Melarat berarti Gusti Allah beli ngongkon melarat. Ngongkone sugih. Nah, ini kan ini falsafat zakat. Allah ngongkon sugih. Allah beli ngongkon melarat. Nah, ayo jawab tegas. Sampean pengen sugih ta pengen melarat? Pengen sugih pada karo kula. Pengen sugih. Tetapi nyatane sampean jawabannya bohong. Bisa maning pengen sugih tak pengen melarat, pengen ngetok nang zakat tak pengen rima zakat.
beli ngandel. Kapan anak batur oli bagian jakat sampean bloli mengkel beli, wah mengkel. Larane pengen oli jakat, kapan pengen oli jakat pengen jadi wong melarat. Mulane donga wakia molak malik beli sugi-sugi soten gini pak. Yang maca wakia tapi atiye pengen melarat. Nah mindset harus dirubah. Sekarang Indonesia tercipta apa? Pemerintah menciptakan rasa melarat, rasa meminta kepada bangsa Indonesia. Apa asalnya sih? Pemerintah pengen memajukan ekonomi, kesejahteraan, sehingga diberlakukanlah kredit. Kredit niku utang. Indonesia pemerintah mengizinkan terbentuknya bank, pirang-pirang bank. Malah itu bank baik, nih wiwitan gak ada tulisan Anda butuh dana cepat, proses gampang. Kunku sing maca kunku tek utang. Niki akhirnya terciptalah budaya hutang. Singaran wong utang ke wong melarat, wong sugi, wong melarat. Akhirnya budaya melarat. Karena melarat segala-gala diukure karo duit. Ya kadang dalan rusak tapi gak ada wong jual duit ya orang kan apa? Mana gotong royong? Ayo, mestinya gotong royong. Tulungan mobil, rata kenang dalane. Serok. Tidak ada, yang ada uang. Gitu Pak. Anak blegongan bocah jual duit dalam lenggok jembatan bodol ada nulungannya, anak beli nulungannya. Ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah islamiyah, mana ukhuwahnya? Selangkah kan aneh duit. Dan inilah yang mengakibatkan kebobrokan di antaranya anak DPR goblok karena duit. Jebol anak calon DPR bocah pinter pisan, bagus omongannya tata, akhlaknya bagus, programnya jelas, visi misinya terang. Mangga bu kula pada nyalon milik kula ya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai kosong bae. Si jine jebol bocah nakal goblok, omongannya beli karu-karuan, visi misinya nggak karu-karuan, tapi kaos duit. Pilih jawab sing dipilih sing ana duitnya saking laka. Bagian goblok go kan, inilah akibatnya terjadilah DPR yang goblok, tidak ngerti budgeting, tidak ngerti controlling, tidak ngerti. Kenapa? Karena ada dia bukan karena kepinterannya, tetapi karena niki oli 50 tahun korbannya oli 50 tahun korbannya 5 tahun. Ini artinya NU baru punya jamaah durung duit jam'iyah. Coba sebetulnya kita NU sudah hebat sekali. NU hebat, KB lagi butuh NU. Nembe sing awit zaman Nabi Adam sampai sekian anak presiden dolan yang kantor PBNU ping 5. Iki Presiden Jokowi ku langka Pak, nembe kien. Siapa? Kapolri kapan anak apa-apa bengi tekaini PBNU. Nembe kien Panglima TNI Gatot Nurmantio apa mempunyai program bela negara si digandeng NU. Bisa lagi enak. Nembekian perguruan tinggi NU anak 30. Nembekian NU dua menteri 6. Masya Allah enak temen. Aja padu enak-enaknya baik. Kita punya konsep Pak. Sebetulnya tapi rahasia apa ya, rahasia kita aja kanda-kanda. NU bisa Pak, bisa. Kenapa tidak? So gawe kuwu NU, bupati NU, gubernur NU, presiden DPR NU KB bisa gampang asal aja nerima 20.000. Sanggup beli 20.000? Jebol Anda calon ya, dari mana? Dari NU. Mana surat rekomendasi dari NU? NU sama calonnya telu dimusyawarahkan dingin oleh Kiai memutuskan ABCD, B sinyalon, A ridho mundur, C ridho mundur. Ini yang menang Pak. Kun mau beli NU calonnya papat ya sepira gede gaya belaratan papat dibagi papat mah. Nah niku Pak belum bisa berorganisasi. Oleh karena itu mengenai apa berkemasyarakatan
kita kudu mempunyai mindset, pergantian pemikiran bagaimana supaya kita enak aja ya, tapi yang angel ya yang sampai pikiran 20.000 ya jadi beli masa tadi dia. Ingkang terakhir ibu-ibu ingkang kula hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awas ora diupai anak lanang tapi diupai anak wadon. Siapa arane? Siti siapa? Daria. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kanjeng Nabi beli dua anak lanang sampai usia rijal. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Kanjeng Nabi beli dua anak lanang sampai usia rijal, sampai dewasa. Tegese kanjeng Nabi dua anak lanang tapi mati cilik. Sing beli mati anak coba yes. Pak, budaya ketika kanjeng Nabi zaman jahiliyah, budaya apa? Budaya kapan wong dua anak lanang bangga beli kejagan, kapan dua anak wadon isin wirang cilik ati ina bakal melarat uripe susah yo ngopeni bocah wadon. Mulane zaman kanjeng Nabi awal-awal kapan dua anak wadon kudu pateni. Wa idal mau'udatu su'ilat, kapan dua anak lanang bangga luar biasa bangga pun is. Sebagai orang Arab kanjeng Nabi susah kenapa kita beli dua anak lanang. Yang anak lanang sih kaku bangga aja malah beli dua, kenapa dua anak wadon? Sebagai budaya Arab. Tapi sebagai Nabi percaya dari Allah Muhammad awas justru sira dua anak wadon bakale anak putune sira metuwe mulia-mulia durung karuan sing anak lanang. Artine bukan tergantung anak lanang keturunan yang baik. Paham betul kalau ngomong Pak? Bukan tergantung anak lanang. Toh kita berumah tangga pengen duwe turunan. Ternyata luar biasa kanjeng Nabi duwe anak wadon urip. Anak putrine siapa? Anak putri kanjeng Nabi siapa yo? Imam Syafi'i. Sayyid gunku sinten bali Syekh Abdul Qadir aja Sayyid ki anak putu metu sing anak lanang atas anak wadon. Si anak wadon siji loro ibu-ibu dika iku wong wadon embok iku pengaruhe ning anak luwih gede daripada pengaruhe bapak. Was pengaruhe embok ning anak luwih gede daripada pengaruhe bapak. Contoh Nabi Nuh ya Nabi ya Rasul ya ulul azmi duwe rabi kafir jebrol anak lanang arane Kanan. Iman tak kafir? Iman tak kafir? Terpengaruh mboke ta bapane? Mboke. Padahal bapane nabi, padahal bapane rasul, padahal bapane ulul azmi, rabine kafir tidak mampu dikalahkan. Tetap pengaruh rabine lebih gede. Rasul duwe rabi mlekatang anake kafir. Kunku rasul apa maning ustad. Dan dilamna ustad rabine mlekatang kapriwe kana? Mari kita ambil pelajaran. Tegese kudu ngati-hati. Iji niku sing kafir, sing Islam. Fir'aun awas ngopeni Nabi Musa. Fir'aun raja Mesir paling sugih, paling berkuasa. Di tengah-tengah negara Mesir ada komunitas, ada kelompok wong akeh arane Bani Israel. Islam iman. Bani Israel ikut turunannya Nabi Yakub sing pindah saking Palestina masuk ke Mesir terus dua anak putu ning Mesir. Siji dina Fir'aun ketekanan dukune. Jere dukune Fir'aun mengkenen wahai paraja kerajaan dika arepan hancur. Jere Fir'aun siapa sing wani hancurkan kerajaan kita?
masa bisa kapan beli ngandel undangan para dukun dari dukunnya dikumpulkan anak 70. Wah 70 dukun sumur adam digagawa dukun. Jare Fir'aun coba delengen iya tabeli, ternyata dukun 70 iya kabeh ngomong yen kerajaan Fir'aun arepan hancur. Siapa sing ngacuraken? Sing ngacuraken bocah lanang kang lahir 2-3 bulan ini di tengah-tengah Bani Israel. Bocah lanang kang lahir 2-3 bulan ini di tengah-tengah Bani Israel. Nah niku baik akhir diputuskan kabeh bayi lanang kang lahir ning Bani Israel dalam waktu 2-3 bulan ini kudu dipateni kabeh, dipateni kabeh. Ribuan bayi mok galdina pati gletak ning dalan yudzabihuna abnaakum wa yastahyuna nisakum. Wis siji dina emboke Nabi Musa nglahiraken lanang, jebol lanang nangis. Ya Allah, masa ya arep tekenak nang ning Fir'aun mong tek pasaran Gusti Allah bae urip apa jar Gusti Allah, mati apa jar Gusti Allah. Dadi apa begitu lahir emboke Nabi Musa tuku etong wadah gula Jawa kamu kotak wadah gula Jawa ini pasar didalai bayi dibuntel digibet dikentiraken ning kali arane Sungai Nil. Kambang kampul pirang-pirang dina. Akhir si etong mancing ning pintu air. Berasa mancing mana? Pirang-pirang dina mancing maning ning pintu air maning. Awas, pintu air kedua iki jurusane ning taman burine kerajaan. Paham mboten? Pintu air kedua kaliye maranane ning taman ning burine kerajaan. Dimancing mono kambang kampul ninggal ning kono akeh bocah wadon kerajaan kasih pada pinjungan ke dayang-dayang. Lah ji anak kotak anak tong kambang kampul acak sapa cukut dijukut bar dijukut dibuka lah isi bayi, lah bayi bagus kuning bangir dikaya bayi dijukut barang dijukut pribet ayo dilaporaken ning Baginda Ratu ning rabine Fir'aun arane siapa? Asia. Rabine Fir'aun arane Asia. Siapa Asia? Imro'atun mu'minatun, awas, ta'iatun sajidatun abidatun salihatun qari'atun. Ya Allah, wong wadon mukmin takwa tukang sujud. Rabine Fir'aun mukminatun salihatun abidatun sajidatun. Fir'aun si dadi lakine kafirun zalimun jahidun anidun. Ya kafir, ya zalim, ya bengis, ya jahat, ya kejem. Wis wong wadon mukmin mulane Siti Asia iku dipilih dadi dukun bayi Kanjeng Nabi. Tegese salah satu kang membidani kelahirannya Kanjeng Nabi yaitu Siti Asia. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil. Lah daripada jawab ya lagi ngetes NU tak duduk ini Pak. Ya wis kah. Wis dina kenang bareng dina kenang kesenengan Asia laporaken ning Fir'aun. Wahai Raja Fir'aun Baginda, bocah-bocah nemu bayi ning kali ku bayi bagus diopeni bayi ya los ringan enteng ya los. Kenapa Fir'aun begitu mudah ya los? Karena beli dua pikiran bocah sing Bani Israel yang kader gak oli nemu sing kali. Masa itu berpikir Bani Israel dudu ya kata sekali. Wis baca bayi arek Musa diopeni ning Asia wong wadon mukminah salihah abidah duwe wong tua lanang Fir'aun kafir bengis kejam dosa. Jawab Musa iman tak kafir? Iman tak kafir karena diopeni embok sing iman. Inilah artinya pengaruh embok lebih gede dari pengaruh bapak. Tegese generasi sumuradem bocah nom tergantung dikane wong wadon.
ana manane dika kudu bismillah. Sing rewel wayah madrasah dioprak-oprak, wayah sembahyang dioprak-oprak. Ayo zaman sekian anak bipa bocah subuh bocah nom. Apakah subuh masih hanya milik orang tua? Getun Pak, getun. Makanya kanjeng Nabi pernah gugah Siti Fatimah wayah subuh, ya Fatimah tu binti qumi wala takuni ma'al ghafilin wa alami anna Allah yaqsimul arzaq ma baina tulu'il fajr wa tulu'il syams. Kanjeng Nabi gugah Siti Fatimah, no Fatimah aja turu subuh Gusti Allah bagi rezeki antara fajar karo metu srengenge. Rezekiku apa? Rahmat, maghfirah, anugerah, waras, enak, ilmu, tentrem, itu rezeki. Mulane ning pondok diopraki. Maaf Pak, maaf. Kula sepira pegele bahas subuh kok insyaallah, tapi insyaallah tangi jam 4 tangi ngopraki ditakon bingatel takon santri. Napa? Kula mulange beli bisa. Kula sering lunga, tapi kula jaluk karo Allah sing waya-waya mono Allah gelis ngupai. Ngoten Pak. Masya Allah Gusti. Kula pernah balik ke Jakarta macet dalane mana? Anak Tajuk gede, bagus. Langkah ane wadon siji wong wadon. Innalillahi wa inna ilaihi. Wong wadon jambu di lanang wadon siji. Bu sampun adzan, wis adzan, bu jilakan teka aja. Iku lang imami. Masya Allah Gusti. Ayo. Waduh, Bak, Ariana Cina maca Quran ngewot di kejagan. Tajuk isenana jong. Penista agama, orang yang tidak pernah ke masjid. Aduh, bergaya demo, apa gaya-gayaan baik kan apa? Kita tidak pernah introspeksi. Bon langsung malih. Bok dados tugasnya sampean sing rewel ning anak, sing rewel ning madrasah, koten. Lamun dudu sampean sing semangat ngenteni siapa? Ngenteni pemerintah. Rongokna, pemerintah beli bakal ngurusi agama. Tidak ada pemerintah ngurusi agama. Jadi pemerintah hewang sumuradem dika sembayang ya los, beli sembayang ya los. Anak wong beli sembayang tak ke polisi langka. Lamun anak polisi nangkep wong sing beli sembayang, maka akeh polisi nangkep polisi maning. Sebab akeh polisi sing beli sembayang. Sampean arepan puasa srok beli puasa, tapi lamna beli zakat, lamna beli pajak. Nah, ini artinya untuk meningkatkan kecerdasan anak didik Indonesia maka perlu UN, ujian nasional. Apakah ada mata pelajaran agama diujikan nasional? Tidak ada. Ini artinya pemerintah tidak mengurusi agama. Silahkan pikirin Pak. Ketika Indonesia punya pembalap Rio Arane menang geger, menteri-menteri pada nyumbang upai duit. Bulu tangkis menang geger, menteri-menteri pada nyumbang upai duit. Bola balkang lawan Thailand apa? Geger, padahal bola Indonesia apa? Istiqomah selawase bilokan juara 1. Geger dipai duit. Tapi Indonesia dua bocah cilik arane Muhammad Musa. Akaligane arep pada Muhammad Musa umur 7 tahun juara tahfidz Quran internasional. Ana beli menteri sing watuk Pak. Beli watuk-watuk kacan. Menteri agama bating di ngomong macan. Bagian kula dia tukang ngeritik beli apa-apa. Kemarin itu mestinya menteri agama mengumpulkan, kiai dikumpulkan, semua ormas dikumpulkan selama menteri agama harap datang. Bagaimana ini? Pelecehan terhadap agama bukan? Penistaan bukan? Menteri agama, kenapa menteri agama diam saja? Ayo, semua demo hampir rusuh. Kenapa? Dan itu orang-orang beragama. Kenapa menteri agama diam saja? Tidak punya sensitivitas. Konon Pak. Yang laka duit ini kan ngurusnya. Coba kaji duit lulu ya, apa ngurusannya? Inilah Bon, ibu-ibu, bapak-bapak, apa maning? Jadi ngenteni je pemerintah masaha anakku ngurusi agama itu karena pribadi, bukan program. Anak program remaja itu program lokal, tidak ada program nasional. Betul Pak? Yes. Nah, makanya, awas, di mana? Di mana, Bok? Kien iki lagi memasuki era MEA. Apa MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN.
priwe ekonosean Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand bebas mancing inti bae. Sing kena mana mbak bebas karena main bebas. Los ning kampung-kampung Srok kawin karo kene beli apa? Oli dagang oli. Ya bu hari dagang kursi si los temen beli keder. Dagang makanan. Makanya makanan Filipina, Thailand beli lokan bicara halal dan haram. Kula bulan wingi tes ngaji di Korea, kempong pengen tuku roti, bloli. Pak Kiai jangan di sini babi melulu roti ye. Ning kana langkah halal, langkah haram, bebas. Nah, beli priwe saumpama engko ning dalan Sumuradem ki bakale apa ning Sukra ana tulisan bakso Filipina. Ning kene bakso Thailand. Bocah ayu pisan ya Allah, serale melepet. Menges-menges ronanya, wajahnya ayu dikejakan. Siji bakso Sumuradem, bocah ireng, pesek, pendek, ceret, kudet ya Allah. Kira-kira tuh kue ning bakso Filipina atau ning bakso Sumuradem, Pak? Tuh kan? Iya. Ini namanya tanpa berpikir agama. Bu halal, bu haram, bu babi, bu bedul, si penting ayu konon kan? Nah, kula yakin masih ana dika, masih ana sampean ngomong, "Nang nok aja tuku ning kono ku malah halal ka haram sapa uru babi mlulu nok." Ku tuku amene bae bakso Sumuradem senajan dipati. Niki kapan anaknya kapan kayak kon apabila awas anaknya kita pernah krungu haram, pernah krungu dosa, pernah krungu Allah, pernah krungu Muhammad, pernah krungu swarga, pernah krungu neraka, nembe nyetrum. Kalau tidak pernah mendengar haram, diwarana haram pimpat likur gak masa mancing apa? Yo beli pernah krungu. Paham betul gak ngomong? Beli pernah krungu, beli pernah mancing. Jadi ayo pendidikan agama tekula jaluk masjid diurip-urip supaya krungu Allah, beli krungu Allah masa mempana. Ayo Pak skip ya. Kau bengi tes isam laku nih Sumuradem kah? Laku ana pira umas sini jeroe ana bocah mengkenen. Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil hakimi innaka laminal mursalin. Ana wong umah pira sadesa. Pengen weruh. Ayo. Umakan HP, umakan TV, umakan dadani motor, umakan nguleg-nguleg mengkonon kabeh. Lho, kalau bukan kitanya nggak akan bisa. Mangkane roknang mbok pisan maning roknang ning hadits riwayat Fadailul A'mal ana wong maca Quran galdina bae tempone mati. Awas, ana rupa wong bagus bisa mancing ning dada. Ini saja pada dada sampai diadusi diulesi masih sampai dikubur masih wonge ku malaikat wis jebol mungkar nakir ning kuburan takon jare sing makhluk menusa ning dada arpan apa sira mene arpan nakoni sira si siapa anak qiraatul Quran isun Quran si diwaca anggal dina sira sapa meneh isun mungkar nakir arpan nakoni apa nakoni marobuka pangeran isra apa yo maca Quran anggal dina masih ditakoni pangeran bae goblok ku paham betul kalau ngomong bocakin maca Quran anggal dina masa masih ditakoni pangeran lu nggak mana disentak ning Qur'ane kun ku wong sing maca Quran anggal dina barang kita sing toli priben dari tulung beli Masya Allah ya beli sekebet padu rong kaca baik padu pokoknya jangan sampai ada hari tidak ada baca Quran syukur sedina sajuz beli sedina 10 kebet beli telung kebet sedina beli niku wasiate Syekh Muhammad Fadil bakakula wis sing penting anak ayate muga-muga istiqomah Pak muga-muga istiqomah
kula bakal tes maghrib, awas ya wong pegel ya. Paling tidak tes maghrib rong kebet, esuk tes subuh telung kebet. Ya beri Pak, jam loro engko bengi arep golis, teko jam loro. Itu jam 4 ngopraki, pragat jamaah mula Quran. Ngoten Pak, mula Quran. Berkat mula Quran, tafsir, berkat tafsir ikhya. Oli telung kebet ya lumayan ngono Pak. Ya pegel, ya puyeng, ya kempung, ya ngorong. Mangga dicek. Kula insyaallah mboten sombong, kula lagi ngejak alumni wacan Quran Galdina bakale nulungi sing jawabaken mungkar nakir niku Qur'ane. Paham kula ngomong ya? Sing bakalen jawab mungkar nakir siapa? Qur'ane. Kapankah anak ini mau ngaji Quran? Apabila wong tuane ngongkon, yari wong tuane beli ngongkon sia, ya mbuh. Di sini peranan ibu. Mulane Rasul balik Kanjeng Nabi ora diupai anak lanang, tapi diupai anak wadon. Sebab pengaruhe embok ning anak luwih gede daripada pengaruhe bapak. Para bapak, para bintang kula hormati, pengurus DKM Masjid napa arane? Raudatul Jannah ngaturaken pahapunten kesuwun tenaga sing payah. Wau ganti ruprakat Pak kula ngusir tamu anak ketua FKUB dengan ketua Majelis Ulama rapat sedelat. Pas kula permisi jajapan mangkat dalane blak-blik karu-karuan. Pahapun sing kathah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Matur nuwun, matur para kiai Pak matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan juret gak sing tua. Wah, ngerasain nombak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah anta Allah bala wallahi anta Allah la ilaha illa anta Allah Allah wallahi innahu la ilaha illallah. Allahumma bi'izzatika wa jalalik aslih ahwalana wa yassir umurana wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa balligh maqasidana wa qdi hawaijana warzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah Gusti kula kabeh jaluk bisa nglakoni haji kabeh ya Allah. Warzuqna mutaba'atar rasuli warzuqna ru'yata habibika yaumaddin. Ya Allah Gusti kula kabeh jaluk ketemu karo Kanjeng Nabi besok ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al li'aishina kadda wa la lidu'aina radda wa la taj'alna li ghayrika 'abda wa la taj'al fi qulubina li siwaka mudda fa inna la naqulu laka didda wa la sharika wa la nidda innaka 'ala kulli shay'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. ولكم صدقت مودتي وبكم ألوذ وأستعين يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودين. ولكم صدقت مودتي وبكم ألوذ وأستعين يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودين. حتما سنذكر مجلسا جمع الشباب المخلصين وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا سنين. حتما سنذكر مجلسا جمع الشباب المخلصين وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا سنين.